Da li znate šta se događa u noći uoči 2. avgusta i zašto stari veruju da samo jedna nesmotrena greška u ovim satima može da privuče gnev nebeskih sila na čitav dom? Sutra je Ilindan, praznik posvećen svetom proroku Iliji, u narodu poznatom kao gromovnik. Večeras nebo pročišćava svoje puteve, a drevni običaji nalažu stroga pravila. Šta se zapravo krije iza priče o ognjenim kočijama koje tutnje oblacima i zašto verovanje kaže da se u vodu više ne ulazi? Ostanite sa nama do kraja videa jer otkrivamo sve zaboravljene tajne, narodna verovanja i crkvena učenja. Šta je to što večeras morate uraditi uoči Ilindana? Napišite u komentarima da li vi poštujete ove starije običaje ili ih smatrate samo legendom. Podelite video sa prijateljima kako bi i oni znali šta valja uraditi. Obavezno pritisnite like ako volite priče o našoj tradiciji i želite da sve ove običaje sačuvamo od zaborava. Priča o svetom Iliji nije samo priča o narodnim verovanjima, već o jednoj od najmoćnijih ličnosti u istoriji duhovnosti. Sveti prorok Ilija ili Elaja na hebrejskom jeziku sa značenjem Moj Bog je Jahve, rođen je u 9. veku pre nove ere, tačnije 816. godine pre Hrista, u mestu Tesvit u zemlji Galatskoj. Bio je sin Sabaha iz plemena Aronova. Predanje zabeleženo u crkvenim spisima prenosi neverovatan detalj za njegovog rođenja. Njegov otac Sabah video je anđele Božije kako novorođeno dete povijaju ognjem i hrane ga plamenom. To je bio prvi nebeski znak koji je najavio Ilijin ognjeni karakter, neustrašivu silu i život posvećen beskompromisnoj borbi za istinu. Mladost je proveo u dubokoj molitvi, samoći i postu u pustinji, čeličeći duh za misiju koja ga je čekala. Njegovo doba bilo je obeleženo velikim otpadništvom. U Izraelju je vladao car Ahav, koji je pod uticajem svoje ohole žene, carice Jezavelje, napustio Mojsijevu veru i narod primorao da se klanja lažnom bogu Valu i boginji Astarti. Car Ahav podigao je hram u Valu u Samariji, narušavajući sve etičke i duhovne zakone. Tada se pojavljuje Ilija, Tesvićanin, kao strog i nepokolebljiv prorok. Suprotstavio se vladaru u lice, prebacio mu otpadništvo, nepravdu i gramzivost prema narodu, te je prizvao trogodišnju sušu i glad. Zbog strašnog zločina kada su car Ahav i Jezavelja lažno optužili i kamenovali nepravednog, slobodnog vlasnika vinograda, Navuteja, kako bi mu oteli nasledstvo, Ilija je prorekao strašnu kaznu, da će samom caru i njegovoj ženi psi lizati krv na istom mestu gde je prolivena krv Navutejeva, što se kasnije u potpunosti obistinilo kada je Ahav poginuo u ratu sa Sirijcima. Dok je trajala velika suša, po zapovesti Božjoj, Ilija se sklonio na potok Horat, gde su mu gavranovi jutrom i večerom donosili hleb i meso. Kada je potok presušio, otišao je u Sareptu Sinotsku, kod jedne siromašne udovice. Iako je imala samo pregršt brašna i malo ulja, po Ilijinoj reči brašno i ulje se nisu potrošili tokom cele godine gladi, a na njegove molitve Bog je vratio u život umrlog sinčića te udovice.
Vrhunac Ilijine pobede nad idolopoklonstvom odigrao se na gori Karmil. Tamo se sam suprotstavio protiv 450 valovih žrečeva i 400 astartinih. Napravio je žrtvenik od 12 kamenova, natopio ga vodom i na njegovu molitvu pao je oganj sa neba koji je sažegao žrtvu, dok lažni proroci nisu mogli prizvati ništa. Zbog toga su svi valovi žrečevi pohvatani i posečeni na potoku Kison, nakon čega je nebo potamnelo i pala je spasonosna kiša. Ono što svetog Iliju čini jedinstvenim u celokupnom hrišćanstvu i starozavetnoj istoriji jeste činjenica da on nije okusio telesnu smrt. Kako prenose sveti spisi, dok je išao po Hananu sa svojim učenikom Jelisejem, kad stigoše u Jerihon, Ilija je udario svojim plaštom po reci Jordanu i voda se razdvojila. Na drugoj obali podigao se strašan vihor. Ukazala se ognjena kola sa plamenim konjima koja su razdvojila učitelja i učenika. I Ilija je u vihoru uznesen na nebo. Njegov učenik Jelisej nasledio je njegov plašt i dvostruku proročku silu. Sveti Ilija se ponovo pojavljuje u Novom Zavetu na gori Tavor prilikom preobraženja Gospodnjeg, gde se zajedno sa Mojsijem poklonio Isusu Hristu, zbog čega se njegov lik obavezno slika na ikoni preobraženja. Takođe u otkrivenju Jovanovom i predanjima crkve navodi se da Ilija nije umro i da će se pred kraj sveta u vreme drugog dolaska Hristovog ponovo vratiti na zemlju zajedno sa starozavetnim prorokom Enohom, kako bi se suprotstavio Antihristu i najavio novo preobraženje čovečanstva. Srpski narod je prelaskom na hrišćanstvo mnoge osobine svog starog vrhovnog boga Peruna, koji je upravljao munjama, gromovima i olujama, preneo upravo na svetog Iliju. Otuda potiče naziv Sveti Ilija Gromovnik. Narodno verovanje kaže da se svetac vozi po nebu u vatrenim kočijama koje vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a da je grmljavina zapravo tutnjava točkova njegovih kola po oblacima dok on juri i gađa đavole. Zbog toga postoji staro pravilo da se tokom grmljavine na ovaj dan ne valja krstiti, kako se nečastivi ne bi sakrio pod znak krsta u koji grom ne udara, a mesto gde grom udari pažljivo se posmatra jer se veruje da se upravo tu krio đavo. Običaji vezani za Ilindan počinju već u noći uoči samog praznika, dakle večeras. Stari narodni običaj nalaže da se večeras obavezno zatvore svi prozori i vrata na kući, jer svetac u ognjenim kočijama traži zle duše, pa otvoren prozor predstavlja poziv za munju. Iz kuće se sklanjaju svi metalni predmeti, noževi, makaze i igle, a starije žene su ih potapale u posudu sa vodom kako ne bi privlačili gromove. Takođe uoči praznika izbegava se izgovaranje imena svetitelja naglas tokom noći, već se za njega kaže onaj što para nebo ili Gospodnji oganj. Pre ponoći običaj je da se upali sveća za duše predaka. Posebno upozorenje u narodu vezano je za hleb i testo. Veruje se da testo ne ostavlja da kisne preko noći uoči Ilindana, jer sve što ostane nedovršeno, svetac skamenjuje, pa se njim može skameniti sreća u domu. Na sam dan praznika 2. avgusta poštuje se strogo crveno slovo. Izbegava se bilo kakav teški rad u polju ili oko kuće, jer se smatra da rad na ovaj dan navlači gnev svetitelja u vidu suše, grada,
udara groma i nevremena koje može uništiti čitavu letinu. Etnolozi poput Saše Srećkovića iz Etnografskog muzeja u Beogradu ističu da su se na ovaj dan uvek obeležavali narodni sabori kod hramova, gde se narod okupljao, molio i učvršćivao društvene veze. Iz davnina potiče i čuvena izreka od Svetog Ilije sunce sve milije, koja označava prekretnicu u letu. Trenutak kada tropske vrućine popuštaju i priroda polako kreće ka jeseni. Zbog toga se veruje da je prepodne na Ilindan leto, a popodne već nastupa jesen. Jedan od najvažnijih lekovitih običaja na ovaj dan vezan je za med. Vadi se ilindanski med, za koji se veruje da ima posebna zaštitna i lekovita svojstva. Običaj je da majke na ovaj praznik namažu decu medom po obrazima i čelu, kako bi cele godine bila zdrava, otporna i zaštićena od bolesti. Takođe, darivanje meda komšijama i prijateljima na ovaj dan simbolizuje napredak i blagostanje. Drugo ključno pravilo odnosi se na vode i kupanje. Veruje se da se posle Ilindana više nikako ne treba kupati u rekama i jezerima jer voda postaje hladna i opasna, a prema starim pričama doziva svoje žrtve. Osim verskog i narodnog značaja, Sveti Ilija ima i posebnu istorijsku ulogu u našem društvu. Ukazom iz 1924. godine u Kraljevini Srbiji Sveti Ilija je proglašen za zvaničnu slavu srpskih vazduhoplovaca i pilota, kao zaštitnik neba i oluje. Ta tradicija je bila prekinuta nakon Drugog svjetskog rata i u periodu komunizma, da bi zvanično bila obnovljena 1992. godine. Pored vazduhoplovaca ovog svetitelja kao svog zaštitnika obeležavaju i autoprevoznici, vozači, taksisti i mehaničari. Meteorološka verovanja na ovaj dan izuzetno su jaka. Ako na Ilindan grmi ili padne kiša, u narodu se veruje da je to opomena i znak pročišćenja, ali i najava da će stradati rod oraha i lešnika i da sledi teška, oštra zima. Sa druge strane, ako je dan vedar i sunčan, predstoji još toplih i suvih dana. Smatra se da Sveti Ilija ima i sestre, Ognjenu Mariju i Mariju Magdalenu, kao i brata Svetog Panteliju. Narodna priča kaže da Ilija često zaboravi kada je njegov praznik, pa pita sestre, a one ga slažu da je praznik već prošao kako svetac u radosti ne bi poslao previše gromova i napravio štetu na zemlji. Kada na sam dan ipak zagrmi, stari kažu, prisetio se Ilija. Sveti Ilija gromovnik pada u najsušnije i najtoplije doba godine. Zato postoji verovanje da je upravo Ilija taj koji određuje kada i gde će padati kiša, a kada će da bude suša. Zato se i danas u seoskim krajevima zadržao običaj da se na Svetog Iliju nikako ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Međutim, najvažniji običaji ne počinju na sam praznik, već u noći uoči Svetog Ilije. Veruje se da Ilija jaše nebo, u ognjenim kočijama i gromovima traži zle duše. Ne ostavljajte otvorene prozore i vrata. U narodu se kaže, kada Ilija kreće, zatvori i srce, a ne samo kuću. Sklonite makaze, noževe i igle. Metalni predmeti se ne ostavljaju na vidljivom mestu jer privlače gromove. Ne izgovarajte ime svetitelja naglas. U nekim krajevima se izbegava da se ime Ilija izgovara noću, već se kaže onaj što para nebo i Gospodnji oganj. Pre ponoći upalite sveću za pokojnike, na prozor
ili ispred kuće stavlja se jedna sveća za duše koje sveti Ilija progoni. Time se umilostivljuje svetac i štite najmiliji od bolesti i nesreće. Ne ostavljajte testo preko noći jer se veruje da sveti Ilija zapečati ono što se ostavi nedovršeno. Ako u noći pred Ilindan zagrmi, bit će oštra zima i gladna godina. Postoji još jedno verovanje što se tiče vremena na Ilindan. Ako na Ilindan padne kiša, to se smatra ozbiljnim znakom iz prirode. Tumačenja su tako različita. Kiša najavljuje dugu i tešku zimu. U mnogim krajevima Srbije veruje se da će, ako padne kiša toga dana, zima biti hladna, sa snegom koji rano stiže i dugo traje. Kiša je simbol pročišćenja i Božje opomene. Neki veruju da je kiša znak da sveti Ilija pere grehe naroda i opominje na promenu ponašanja, pozivajući ljude da se okrenu veri, moralu i poštovanju prirodnog reda. Kiša kao zaštita od groma. U nekim krajevima se veruje da Ilija spušta vatru na zemlju da bi sprečio požare i sušu. Ako je na Ilindan vedro i toplo, bit će još dosta toplih i suvih dana. Kod ljudi koji slave svetog Iliju, preslava je sveti Pantelija. Dan ili dva pred praznik, voda se osvešta i tom vodom se mesi kolač koji se na svetog Iliju nosi u crkvu, da ga sveštenik iseče. Žito se ne kuva, jer se smatra da je ovaj svetitelj još uvek živ. Sveti Ilija se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, u zavisnosti od toga da li pada u sredu ili petak, kada se posti, ili u druge dane. U srpskom narodu sveti Ilija se smatra ljutim ili ognjevitim svecem. Na ikonama se prikazuje na nekoliko načina. Kako se na vatrenim kolima uzdiže na nebo, kako drži nož kao simbol borbe protiv lažnih proroka, ili kako sedi u pećini u koju se skloni od cara Ahava, dok mu Gavran donosi hranu. U nekim krajevima deo običaja je i da se na Ilindan deca mažu po čelu medom. Sveti prorok Ilija bio je čovjek velike vere, molitve i nepokolebljive odanosti Bogu. Njegova revnost nije bila izraz ljudske strogosti, već i ljubavi prema Bogu i želje da se narod spase od duhovne propasti. Njegov život podsjeća na važnost, istrajnost u veri, uprkos progonima i samu u pustinji. Hrabrosti, nije bežao od govora istine, čak ni pred carem. Poverenje u Boga, njegovo uznesenje svedoči da Bog nagrađuje one koji mu veruju. Solidarnosti, njegova briga za udovicu i njenog sina pokazuje da vera mora da se iskazuje delima. Ilindan je praznik koji povezuje prošlost i sadašnjost, mitologiju i veru, običaje i duhovne vrednosti. Bez obzira na to da li se strogo pridržavate svih običaja ili ih doživljavate kao deo kulturne baštine, ovaj dan je prilika da se podsjetimo na vrednosti koje je Ilija propovedao, veru, pravdu, hrabrost i solidarnost. I na kraju treba imati u vidu dogmatsko učenje i reči velikih duhovnika poput prepodobnog Justina Popovića koji opisuje svetog Iliju kao najneustrašivijeg svedoka jedinog istinitog Boga, čoveka čija je ognjena vera pobedila sve zemaljske slabosti. Ilindan nas podsjeća na važne duhovne poruke, na čvrstinu vere, moralnu čistotu, poštovanje prirode i očuvanje običaja koji vekovima spajaju naše porodice. Poštujte ove praznične dane, sačuvajte mir i dom i namažite najmlađe medom za zdravlje i podelite ove vredne pouke sa svima
do kojih vam je stalo. I na samom kraju, kako vi provodite Ilindan? Da li se pridržavate starih običaja ili ih doživljavate kao deo tradicije? Podelite svoje iskustva i razmišljenja u komentarima ispod. Ako vam je ovaj tekst bio koristan, lajkujte ga i podelite sa prijateljima kako bismo zajedno čuvali naše nasleđe i sve ove običaje sačuvali od zaborava.